नमस्कार जय जगन्नाथ जय माताणी गुड मॉर्निंग सांग मैंने केमती अच्छा आपण मैंने समस्ते भल अच्छा काल तो देखा आना टाइम के 11:30 हो गला ना सिरायन छक लक्ष्मण को नहीं आसती आना जाऊँ से जमी जाइलु से जो गोपालपुर बोली गोटे जगटा नईरे गाधीते से भाया गोटे जगह को आज जाऊँ शिरीषपाड़ा गाँव को आठी गोटे कुड़ीपोषा बोली डैम अच्छी तो बहुत फेमस आम केउझर तो चलतु जीवा गाधुआर प्लान तो नहीं हेले भी जदि हम गाधवा ना खाली बुलिक पलि आसवा कारण वर्षा दिन से भल लगे ना कौन कह भल लगे लेट भी जीवा क्या पे ना रास्तार जहाँ घटी सब देखू रास्तार चलन देखो रास्तार कुआड़े कौन जाऊँ केमती चलती आड़ी बसा डैम जो मैंने देखी ना देखी जो मैंने देखी तो बहुत भल कथा चलते जीवा कौन केमती हो देखा पहुँच जाइए जो कासिंगपुर रो एटा केउझर आसवा पड़े एपटे तापर काशीपुर डाहाण को जाइकी एटा मंडुआ छकरू जीवा सीधा चलतु दुकान जाइली आपन देखईदेली मंडुआ छकरू सीधा पलैबा तापर देखा कुआड़े तो सांग मैंने रास्ता बर्तमान 2 किलोमीटर पाखापाखि जीवु तापर आम रांकी पहुँचला रांकी रो तापर आउथरे बाँ को प्रॉपर रास्ता आम आपको देखू कुआड़े जावा केमती जावा किंतु ए रास्ता ठीक देखि केमती नजर रास्ता देखिए जाऊँ आज मंडुआ रास्ता रांकी पहुँचला डाण को जाऊँ आम रास्ता ओल्ड टाउन आड़ को बाँ को जाऊँ शिरीषपाड़ माने ओवरब्रिज सेपटे शिरीषपाड़ कि रांकी बाँ पट को पलैले रास्ता पाई सीधा रास्ता पूरा ये कुछ माने भूल हबार ना माने काशीपुर मंडुआ छकरू आमर पलि आस डाहाण को जो मंडुआ छकरू डाहाण को पलि आसला तापर आउथरे सीधा पलि आसला रांकी पहुँचे रांकी तो बाँ को सीधा ओवरब्रिज पर गोटे गाँ पड़ो से माने जानी न पारती चलो तो मुझे देखा आपन को लेकिन जाऊँ ना कौन कर राति तो वर्षा देला इना भी मेघुआ करथिला पाग ठीक ठाक अच्छे कि गरम लगुच ना हाँ गरम तो लगे जो मैंने खाली खाली गछ काटुच्च दया करके गछ बचातु जी पार्थ गछ लगातु आ गछर सुरक्षा नियंतु दायित्व नियंतु सुरक्षा करतु तू गछ काटुचु ना नहीं गछ काटी नहीं ना ना मो गछ काटे नहीं लगाए तो बहुत कम किंतु गछ काटे नहीं गछ भल लगे मते बास हाँ चलतु देखा रांकी छक पाक पहुँचिकी बाँ पट को जी बेले तो सांग मैंने पहुँच जाइए यहाँ रांकी छक सेपटे हूँ ओल्ड टाउन 9000 आईपटे आईटा हूँ आमर बाँ पट को जाऊँ बलभद्रपुर सीधा जाऊँ शिरीषपाड़ जावा चलतु जो जिनसा देखिए विषय सांग मैंने गोटे जो सापटा गोटे देखिलु आउ टिके मारी देता चट माने माने भाग्य भल बोली देखी पाली मत लगे फास्ट दौड़ीटा भाया लगे पूरा मोटाटा माने मुझे कौन गोटे दौड़टा कि जो गछ पछ ये जो नटीटा से भाया लगे माने आउ टिके से जो हलिला से लगे मुझे जो माने सापटा बोली जस्ट तो कहीदे तो हलिलु मोर आहरी गला मुझे बोली देला चुटे मारी
ଦେଇଥାନ୍ତା ସୁଜିତ ତତେ ଚୁଟେ ମାରି। ଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାପକୁ ମୋର ଟିକେ ଡର, ଆଉ କାହାକୁ ଏତେ ଡର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସାପକୁ ବହୁତ ଡର ମୋର। ଡର ମୋ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଯୋଉଠି ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ ମୁଁ ଆସିକି ବସେ, ମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କାରଣ ସୁନସାନ, ମାନେ ଏଇନା ଟାଇମରେ ସବୁଆଡେ ତ ପୁରା ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ସବୁଆଡେ ମାନେ ଗାଡି ଫାଡି, ଏଇ ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସୁନସାନ। ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ଆସିକି ଆମେ ଏଇଠି ବସୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଠି ବସିତେ, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ମାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି ଆଗକୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଗରେ ଗାଁ ଅଛି, ଏଇ ଗାଁ ପରେ ହଉଛି ଆମର ପଡ଼ିବ ଓଭରବ୍ରିଜ, ଓଭରବ୍ରିଜ ପରେ ଆମର ଶିରିଷପାଳ ଯିବା ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖୁଛୁ ଓଭରବ୍ରିଜ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିକି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଟୋଟାଲି ଆମେ ଆସିକି ପୁରା ଓଭରବ୍ରିଜ ତଳେ ଅଛୁ। ଏଇଠୁ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବା ଶ୍ରବଣ? ଓଭରବ୍ରିଜ ଏଟା ଚଢିକି ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି ସିଧା ଓଭରବ୍ରିଜ ସେପଟକୁ ଯିବା ଆଉ, ସେପଟେ ଯୋଉ ଗାଁଟା ଅଛି ସେଇପଟେ ଆଉ। ଏଇଟା ହଉଛି ଓଭରବ୍ରିଜ ତଳେ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଅଛୁ। ଓଭରବ୍ରିଜ ସେପଟେ ମାନେ ଆମର ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଡାହାଣ ପଟେ ଯୋଉ ଗାଁଟା ସେଇପଟେ ହଉଛି ଶିରିଷପାଳ ଗାଁଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ତା ନାଁଟା ମନେ ପଡୁନି କିନ୍ତୁ ଶିରିଷପାଳ ଡ୍ୟାମ ଟା ସେଇପଟେ ଅଛି। ଇଆଡେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଦେଖୁନୁ କେମିତି ପୁରା ମାନେ ବର୍ଷାଟା ଦେଇଛି କାଲି ରାତି ଆଉ, ବର୍ଷା ମାନେ ଆମ ସିଆଡେ କମ ହେଇଛି, ଦେଖୁନୁ ଇଆଡେ କେମିତି ପାଣି କୁଆଡେ ବର୍ଷା ଦଉଛି କୁଆଡେ ନାହିଁ। ପାଣି କେମିତି ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ଫୁଲ ହେଇକି। ତ ଏଇଟା ବାହାରି ଗଲେ ଓଭରବ୍ରିଜ ରୁ, ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖା ହଉଛି, ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଯୋଉ ରାଇଟ୍ କୁ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ଆସୁଛି, ପିଲା ଯୋଉ ଦିଟା ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଶିରିଷପାଳ ଆଡକୁ ଚାଲନ୍ ଯିବା ଆଉ। ଧରିକି ପଳଉଛି ଛେଳିଟା ଆମକୁ। ଏଇ ସିଧାଟା ରାସ୍ତାଟା ବି ଅଛି ଆମର, ସେ ଯୋଉ ତୁଳସୀ ଜୋରାକୁ ରାସ୍ତା ଆଉ ସେପଟୁ ବି ଅଛି, ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଡ୍ୟାମ୍ ପଟୁ। ଏଇ ସିଧାଟା ହେଲେ ଟିକେ ହାଲକା ପାଖ ପଡ଼ିପାରେ, ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ କୋଉଟା ନା ଏଟା ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଲା ଯୋଉ ସର୍ଟକଟ୍, ସିଧା ପଳେଇବ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆଉ। ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ଗାଁ ରାସ୍ତା ଆଉ। ଏଇଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଗଲା ପରେ ଡ୍ୟାମ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଶିରିଷପାଳ ଡ୍ୟାମ୍। ଆଉ ବର୍ଷା ଦେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବର୍ଷା ଦଉଛି ପାଣି ଏତେ ହେଇନି, ପୁରା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି, ପାଣି ପୁରା ଭରିକି ଥାଏ ନଦୀଟା, ପୁରା ମାନେ ପୁରା ବିରାଟ ବଡ଼ ନଦୀ। ଆଉ ସେଠି ଆଗରେ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଅଛି, ସେଠି ପାଣି ଯାଏ, ପ୍ରାୟ ଯାଉନଥିବ, ଆମେ ଯାଇନୁ, ଟିକେ ଦୂରରେ ଅଛୁ କାରଣ ପୁରା କାଦୁଅ ହେଇଛି ନା, ଛୋଟ ଚକା ସ୍କୁଟିର ଯାଇପାରେ ନ ଯାଇପାରେ, ଅଟକି ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯାଇନୁ। ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ଦେଖଉଛି ପାଣି ଯାଉଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ବର୍ଷା ଦେଲେ ପ୍ରାୟ ହବ, ମୁଁ ଭାବିଲି ବର୍ଷା ଦେଲାଣି ତ ଆଉ ପାଣି ହେଇଯାଇଥିବ, ତ ହେଇନି ପାଣି। ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ବର୍ଷା ଦେଲା ପରେ ଆସିବେ, ଯେଉଁ ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରିବେ। ଆଉ ଲୋକ ବି ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତି। ଏଇ କାମ ହେବା ଆଗରୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଏଇ କାମ ହେଲା ପରେ ଆଉ ମାନେ ଗଲା ବର୍ଷ ତ କାମ ହେଉଥିଲା, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲୁ। ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଟା ବି ପୁରା ଯାଇଥିଲା, ରାସ୍ତା ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ପୁରା ଅଛି। ଗାଡ଼ିଟା ଏଇଠି ରଖିଦେଇଛୁ କାରଣ ପୁରା କାଦୁଅ ହେଇଛି ନା ଏଇଟା ରାସ୍ତାଟା, ଛୋଟ ଚକା କୋଉଠି ଅଟକା ଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ ତାର ପଳେଇ ସାରିଲାଣି, ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସେ ତାର ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତଳକୁ, ଦେଖଉଛି।
केमती लगुच आपण मैंने कहे पानी हला पर एटा जगह पूरा बढ़िया लगे पानी तो नहीं माने पत्थर ऊपर को पानी पड़े आसता है पानी नहीं जहाँ जमती अच्छे बोल ये पलैया केबेठू आसीनी गला वर्ष आसती सब वर्ष प्राय आम आसू सामान सहित आड़े वर्षा देले पूरा मजा मस्ती हम ए गाँ पाखर छुआ सब प्राय आसते सब गाधे तो पूरा माने ये जगह पूरा जो देखुं पूरा पानी पानी थाए पानी नहीं कहले चले चल तौक जा पत्थर पत्थर कौन चलची एपटे आ कहीं जा मुझे पत्थर रोले केनालटा जा गाँ को जा प्राय भल जहाँ कर भल जे कादो करके छाड़देले रास्ता पूरा बनैले ठक जी सब कम कर कम ठीक करना कौटे अधा कर दौरान कौटे सामनाटा देखा दौरान यहीटा हूँ कम यहाँ हूँ कम गोटे मदन को आटास्थली जाए संध्या पवन पूरा मजा मस्ती सहित दौर पवन भी माने मने मने दोली खेल दूसरी देखते के सुंदर पवन हो Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. खाली देखी कि पलैबा मन टे सुखाई देकी कड़े कड़े पलैलानी सी तार गोटे अलग रही मान से कड़े चलो कौन नहीं तार गोटे अलग चलती पाखर यहाँ हूँ जगह मैंने पवनटा जो भाया दूचे मैंने आवासटा कटि कटि जाऊँगी यहाँ हूँ जगह As the afternoon we lay awake in bed, it laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. तो साग मैंने जगह केमती कौन देखिले आ रास्ता भी कहीदी आसला बेले जदि भल लगी वीडियोटी भल लगी जगहटी ताले से जगह पे गोटे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे एंड सब्सक्राइब करदे चैनल को कौन कह वर्षा टिप टिप पकईलानी जल्दी पड़ेगा गाँ एरिया पर्यटन ना भिजी को पड़ो तो ये वीडियोटी आज एंड करदी काली परदिन भर टाइम हम ताले आउ गोटे नुआ जगह देखा ना ना तो कॉलेज चलला क्लास भी स्टार्ट हो गलानी आ ट्यूशन टाइम भी अलग सब चेंज हो तो टाइम जो हम मुझे आप सहित आ गोटे नुआ जगार आगे किसी नुआ जिन सहित आप सहित देखाबी ये आज वीडियो एंड कर तो सैला सैला सब किसी सरला कि वर्षा जानी चल पलैया गाँ एरिया पर्यटन न गले पुणी भिजिते पड़ो से वीडियो एंड कर जय जगन्नाथ जय माधुरी।